Buenas tardes. Good evening. Yo soy ingeniero agrónomo, entonces me voy a ir un poco por las ramas. I'm an agricultural engineer, so I'm just going to go out. Doesn't really work in English. Oh yeah, I'm gonna go around the bush. Mi tema es Paraguay, una tierra económicamente fértil. I'm going to talk about Paraguay, a land that's economically fertile. Y voy a hacer una presentación un poco diferente y al final quiero llegar a las conclusiones. I'm going to do a presentation that's slightly different, and then at the end I will get to my conclusions. 15% de introducción y 5% de conclusión. 15% is going to be introduction, 5% conclusion, so there you go. Somos un pequeño país en el centro de América Latina con 400,000 kilómetros cuadrados, unos 7 millones de habitantes, dos regiones muy diferenciadas y somos un productor de alimentos. So we are a very small country in the middle of South America. We have around 406,000 square kilometers, around 7 million inhabitants, and we are a producer of food. Somos 7 millones, pero producimos alimentos para 70 millones. We are 7 million people, but we produce food for 70 million. 70% of si ustedes miran, entonces yo hago parte en inglés para ahorrar tiempo, ¿puede ser? Sí. 70% of our population are from the workforce are in the primary sector. 68% of the exports are from our agribusiness sector, and 25% of the gross product PIB, GDP are from the countryside farmers. We have no subsidies. Paraguay has 40% of area covered with forests. And of that part that was originally forest, we still conserve 60%. But we have many pressures from outside that we will have a desert. Pero hay muchas presiones del exterior que nos ponen presión. This is not good for the environment because I don't know how many countries can say this. Yeah. No es bueno para el medio ambiente. Realmente no sé cuántos países pueden decir esto. We think it's something good. Nosotros creemos que es algo bueno. Nuestra producción es sobre el área total 15% de agricultura, 43% de ganadería y 40% serían bosques. So in general, our agriculture is 15% cattle, and cattle farms 43%, and conservation is 40%. El mayor problema es la erosión en América Latina. En mi zona se pierde 20 toneladas del mejor suelo cada año por hectárea si uno tiene una agricultura con arado. So the problem in Latin America is erosion. There's about 20 tons, I'm assuming metric tons, that are lost of topsoil every year per square hectare. Y entra la agricultura en siembra directa, no tillage system. We begin with the agriculture and the no tillage system. See the difference. Pueden ver la diferencia. Ya no hay erosión, no erosion. This is a place 23 years without plowing, and we are improving yields without moving the soil. Como no hacemos el arado, estamos mejorando el sistema, entonces nos produce más. So now we don't
do only siembra directa or no-tillage system. We combine it with different cultures, and then we combine it with cattle in the same place. Entonces hacemos la rotación siembra directa, luego rotación de cultivos y también agregamos el ganado. Todo en el mismo lugar. Esto es un cultivo de cobertura, cover crop. Maíz sobre nabo forrajero y seguimos. In 2 years, we can make 5 crops. En 2 años podemos producir 5 tipos de cultivos. 3 a 4 son de renta y 1 o 2 son de servicios, solamente de cobertura. So 2, 3 a 4 son. 3 to 4 are for to get money, and 1 or 2 are cover crops. This is a cover crop. This is a cover crop after soy. Después de soja, este es un cultivo de cobertura, un cóctel de 10 diferentes. Este también es de 7 diferentes cultivos. Esto es un mes después, 1 month later, this one. That's what we can do, yeah? Y eso podemos hacer. Plantamos maíz y ahí ya tenemos un pasto. We see the corn and we have a pasture there. We see the together. After harvesting, we have the pasture. Después de cosechar ya tenemos una pastura, ya tenemos algo creciendo otra vez. Siempre cubriendo. En los trópicos el calor es muy fuerte, llega hasta 60, 65, 70% de la temperatura, si es que no tiene cobertura, y además la erosión hídrica es muy grande si es que nosotros no lo tenemos cubierto. So, if we don't have a cover crop, the temperatures in the tropics are very, very high, and so we can lose a lot of our crops because of the heat. So the cover crop helps with that, and it also helps with erosion that's produced by water. Lo que es importante es trabajar juntos en equipos. Este señor, So what's important is that we work together as a team. This man right here Rolf Debsch, he is a Christian. es cristiano. Él, con un grupo de productores, tanto en Brasil primero y después en Paraguay, He, along with a group of producers in Brazil and Paraguay, cambió América del Sur. changed South America. Es el padre de la siembra directa, del no-tillage system. He's the father of the no-tillage system. Hoy en día cambió la agricultura en todo el mundo y estamos exportando tecnología de América Latina para el mundo en este sentido. In this sense, we are exporters of technology all over the world because of this. Paraguay es el campeón mundial en área de siembra directa. Paraguay is a champion in no-tillage system. In the no-tillage system, I just got it. Oh my goodness. This is my cover crop after soybeans. Este es mi cultivo de cobertura después de soja. 10 diferentes cultivos, es un mar de mariposas, de todo. So this is my cover crop after soybeans. There's just all kinds of crops right here that we've been able to produce, and there's butterflies, and there's just very beautiful. Ustedes cuando leen el Viejo Testamento dice que cada 7 años tiene que descansar la tierra. In the Old Testament, you read that every 7 years the land had to rest. En ese sistema, nosotros llegamos a más de un año de cultivo de cobertura cada 7 años, o sea que de descanso de la tierra, y eso funciona. We in the system are able to rest the land for every 7 years, or we rest the land continuously, so it works because the land's resting. Seguimos.
Esto es el Chaco paraguayo, es diferente. Tuvimos dos sequías muy grandes, ahí llueve menos, entonces también tenemos ese tipo de situaciones. So this is Chaco, Paraguay. This is a different region, and this is when we went through a famine and a dry spell, and so here we see the problem with erosion as well. Pero podemos cambiar las cosas con sistemas de pastoreo rotativo, en donde empezamos a tener también esa cobertura que necesitamos. But we can change that by rotating our cattle and that kind of thing as well, and also having the cover crops. En resumen, Paraguay tiene mucha agua dulce. Paraguay es una tierra fértil. Paraguay tiene mucha energía limpia, la mayor cantidad de energía limpia per cápita del mundo. Tenemos un crecimiento forestal que en 8, 10, 15, 20 años ya estamos cosechando los árboles y no tenemos catástrofes como terremotos y otros. So, as to sum up, we have the greatest amount of clean or of drinking water in South America. We have very fertile land. We have clean energy. We're the cleanest cleanest energy using country per capita. We have the most capital in forests. We're actually going to start reaping the benefits of it in the next 10 to 20 years. And we're also a land that does not have natural disasters like earthquakes and the like. Ustedes pueden leer, voy a hacer hay que traducir nomás directamente. Okay, so they can read it in Spanish. So we are a #1 producer in renewable energy. We produce stevia, for those of you that like sugar. That's a sweetener. We produce and export the mate. Third place in yerba mate. We have the third biggest batch flotas de barcazas después de Estados Unidos y China. After the United States and China, we have the most barges, and they don't have a seat. It's crazy. Tercer exportador de soja. Third exporter in soy. Quinto exportador en aceite de soja. #5 in exporting soy oil. Sexto productor de almidón de mandioca. Yuca. Cassava. Oh. Cassava. Cassava starch. Cassava starch. Starch? Cassava starch. Yeah. Cassava starch. Okay, #6 in cassava starch. Sexto el productor de soja. #6 in producing soy. Sexto exportador de maíz también. #6 in exporting corn. Y el octavo exportador de carne en el mundo. And #8 in exporting meat. Y el primer productor en el mundo de exportador de azúcar orgánica. And we are #1 in exporting organic sugar. Además, podemos verlo como algo negativo estar sin una salida al mar, pero tenemos muy buenos ríos y además podemos ser el centro y tenemos una posición privilegiada a nivel de América Latina. So it could be seen as something negative to be landlocked, but we are in the middle of everyone, and we have very good rivers that go through our nation. Ahora mismo tenemos un pequeño problema con Argentina. ¿Sí? We do have a small problem with Argentina right now, but you know. Tenemos muchos problemas y desafíos. Tenemos muchas cosas que tenemos que mejorar. We have a lot of problems and challenges, and there are a lot of things that we need to make better. Pero algunas cosas se hizo bien en las últimas décadas. But some things we did right in the last few decades. Nosotros aumentamos más o menos 34% de población, tal vez un poco menos que lo que dice ahí. We actually increased in inhabitants 34%, maybe a little less. Pero aumentamos nuestro Producto Interno Bruto total por 440%. ¿No? But our GDP went up 442%. El ingreso bruto por cápita
pasó de 1.300 a 5.300 dólares, 300%. So our GDP per capita went from 1.3 to 5.3. That's an increase of 304%. La pobreza, el índice de pobreza bajó de 58% a 27%. And our poverty index went down from 57% to 26%. En la misma época, Argentina pasó de 20% a 50%. At the same time, Argentina went from 20% to 50% in poverty. A medida que crece el agronegocio, As our agriculture increases, baja el índice de pobreza, our poverty has decreased porque tenemos mucha gente en el campo. because we have so many people in the fields. Entonces, ¿por qué Paraguay está así hoy? So why is Paraguay like this today? Hubo un cambio de gobierno 2002-2003. There was a change in government in 2002, 2003. Hicieron varias cosas bien. Uno, bajaron los impuestos a la renta de 30 a 10%. So they actually did a lot of things right. They lowered taxes from 30% to 10% on property tax. Nos dieron un marco de previsibilidad y seguridad. Previsibilidad que sabes qué es lo que va a pasar en el. Oh, they gave us a frame of reference for the future and security in that. Y hubo una colaboración pública-privada. And there was a collaboration between the public and the private sectors. Pero la esposa de este presidente era una cristiana. The wife of this president was actually a Christian. Una menonita. She was a Mennonite. Varios asesores y ministros de ese gobierno y de los siguientes eran cristianos. Several of the advisors and the ministers in that government were actually Christians, and subsequently as well. Y aquí tenemos varias personas de las que ustedes ven aquí que estuvieron involucrados de alguna manera en eso. And several of the people here have actually been involved in this. Los gremios de la producción también tuvieron líderes cristianos de influencia en las políticas públicas. Los gremios, the private, Unions. Okay, so the unions of production had Christian leaders that influenced public policy as well. Como las cooperativas del Paraguay. Tenemos aquí un líder por 11 años de la Federación de Cooperativas de We actually Producción. have one of our union leaders right there for about 11 years. Y estaban influenciando en las políticas públicas. And he was influencing in public policy. Many of our farmers, they are really Christians. Y muchos de nuestros agricultores son realmente cristianos. Y las comunidades empiezan a despertarse y a luchar por nuestros valores. And many of our communities are starting to wake up and fight for our values. Podemos decir, bueno, esto hicimos nosotros, pero no creo que esto sea coincidencia. And it's crazy because, yeah, we did all of this, but I don't think it's a coincidence that it correlates to this. Entonces, yo quiero decir, antes de decir cualquier otra cosa, Paraguay es un país amado por Dios y del cual tuvo misericordia. And before I say anything else, Paraguay is a country that was loved by God and of which He had mercy upon. Ustedes saben, tuvimos una guerra donde sobrevivió el 16% de la población. You guys know that we had a war that only 16% of the population survived. De 1.300.000 en 1865 pasamos a tener 200.000 después de 1870. So from having 1 million people, around 1 million people, 1.3 million people, we went down to having 200,000 people in our country in after the 1870s. Yes. Yo creo que Dios nos da otra oportunidad. God has given us another opportunity.
Y ante lo que queremos hacer ante las naciones, And what we want to do before the nations está David y Goliat. is Todo Israel estaba con miedo, desanimado, perdió la perspectiva y se dio por vencido ante Goliat cuando estaban guerreando. 40 días, imagínense, por 40 días venía Goliat y decía, ¿quién va a pelear conmigo? So it's a David and Goliath situation. All of Israel was trembling in fear. They were discouraged. They had lost the perspective and they had just given up. And imagine this, 40 days, Goliath was out there making fun of them and saying, who's going to fight me? Incluso Saúl iba a dar su propia hija para quien le salvara de esta situación. It was so bad that Saul was willing to give his own daughter to whoever would save them from this situation. David mantuvo la perspectiva, amaba a Dios y por eso se enojó de la situación. No vio el miedo, vio que algo estaba mal. Este filisteo se estaba burlando, no solamente de Israel, se estaba burlando de Dios. David had the right perspective. He loved God, and that is why he was even angered, and he's saying, how can this Philistine make fun of not just us, but of the living God? Confió en el poder de Dios, dio batalla, aunque nadie creyó que podía hacer algo. Sus hermanos le ridiculizaron. And he trusted in the power of God and in the power that he would give in battle, and no one believed him. Even his brothers made fun of him. Eso es lo que duele más cuando internamente no podemos trabajar, cuando ahí lo que viene de afuera no nos baja el ánimo, pero cuando de adentro nos queremos animar y no tenemos que hacer eso. That's what hurts the most, when you can take on other people's criticisms, but when it's internal, when it's your own people, that really hurts, and that we need encouragement. Pero David no improvisaba, tenía estrategia y habilidades, estudió bien al enemigo. Él, con su poco físico, no podía nunca llegar a pelear contra ese filisteo con las armas normales que tenían todo. Probó una vez, pero no podía, porque era demasiado pesado para él. Y además que durante 40 días nadie de Israel, que era mucho más fuerte, se animó a pelear con este. Él tenía una estrategia. Él durante años había usado la onda y había luchado contra leones y contra osos y había ganado, y dice, Dios le ayudó en eso. ¿Cómo Dios no me va a ayudar contra ese filisteo? Circunciso. So David did not just improvise. He had strategies. He had abilities. He actually studied his enemy. He knew his resources. He even tried on some other armor that didn't actually fit. But he knew that God would be with him just as he was with him when he fought against the lion, when he fought against the bear. And he said, how can my God, who was with me then, not be with me now, fighting against this Philistine who is uncircumcised? Así que sabía que aquí era su parte, que él no estaba protegido y tenía que llegar ahí de alguna manera, y sabía usar la onda. Entonces él, bien cuidando, agarró 5 piedras bien elegidas, como él sabía. O sea, no era improvisado ese señor. So he knew how to use the slingshot, and he went and he found the stones. He knew what stones to grab. He found the right stones because he knew that Goliath's head was not protected. Y por eso pudo ganar. And that is why he won. Esto decía en la Biblia de mi papá. Esto es en castellano. Dios, porque es grande, quiere darnos dones grandes. Lástima que nosotros a veces tenemos corazones tan pequeños. So this is what my dad's Bible said. It had God, because he is great, loves to give great gifts. It's too bad that we humans often have such small hearts. Al final la cosa es una cosa de corazón. In the end, it's a matter of the heart. Si amamos Dios de todo corazón, lo suficiente, entonces Él nos va a dar las cosas.
Pero si no lo amamos, no vamos a poder hacer. Así que yo creo que ahí empieza todo, porque dice Dios mira el corazón. It really starts in the heart. God, we should love God with all of our heart, and if it's enough, if we love Him enough, He's going to give us what we need. If we don't know the heart.